ka alabato chogo fauye nyuma ya telena kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya telena kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya telena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مرة أخرى ضمن سلسلة الدروس العلمية في إحدى المذكرات المقررة في برنامج الدعاة الصيفي من المنتدى الإسلامي في موضوعات شرعية وفكرية ومهارات دعوية إدارية. تطرقنا في دروس مضت في موضوع تثبيت الإيمان وذكرنا وسائل 5 مجملة ثم فصلنا شيئا من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية وذكرنا نماذج لكل منها. فهذه الوسائل 5 هي التذكير الدائم بعظمة الله وآيات قدرته في الآفاق والأنفس، والتذكير الدائم بأن الله مع الإنسان يراه ويراقبه ثم يحاسبه عليها يوم القيامة، ثم توجيه القرآن للقلب البشري إلى ذكر الله دائما في حالة السراء والضراء، ثم إيراد القرآن للقصص التي تثبت الإيمان من قصص الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين الذين صبروا على الأذى حتى جاءهم نصر الله، وقصص الكفار الذين كذبوا وعاندوا حتى دمرهم الله بكفرهم، ثم رسم القرآن لصور محببة للمؤمنين وصفاتهم وما ينتظر من جزاء في الآخرة، وصور كريهة منفرة للكافرين وصفاتهم وما يناله من العذاب يوم القيامة. وكما قلنا أخذنا شيئا من النماذج في الوسيلة الأولى وهي التذكير الدائم في آيات الخلق والإبداع وفي آيات القدرة المعجزة في الأنفس وفي نعم الله على العباد
وفي تدبير الكون بغير شريك وفي تأييد الرسل بالمعجزات. ثم تناولنا الوسيلة الثانية وهي آيات في التذكير بمراقبة الله للإنسان. واليوم سنتناول الوسيلة الثالثة في توجيه القلب البشري إلى دعاء الله وذكره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير لصلاح الدين والدنيا. أما الله سبحانه وتعالى تنو أما الدميني أفا أما يفضلي أما الشريعة كفو بطمان سيتي چنسرا فيفونا كرا كليني أما الشريعة كفو كتب محمد صلى الله عليه وسلم على كجون وكتشدنو أما الله سبحانه وتعالى دلي على كسينة ما چايا كانا سودنغو وانا جنغو وانا إسلام إمام بلا جلي فقطاسي على كما دوما وتمنونكو كما كان لا سون هرما ويا الله سبحانه وتعالى كما كان تابلو لا سون هرما ويا الله محمد صلى الله عليه وسلم كتابلو nga tabulu la juguma o de kokura sintilenw bɛ tabulu minnu kɔnɔ o kokura sintilen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jate fili ye wa fili fana a sara ye janimɛ tasuma de Ala k'an kisi k'an tanga. an balimaw k'aw fo ni silamɛya foli ye n'o de ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ka duwawu k'aw ye Ala k'an niw kɛnɛya, Ala k'an balo lafiya kɔnɔ, Ala k'an fato lafiya kɔnɔ, Ala k'an don arijinɛ kɔnɔ ni lafiya ye, Ala ka barika don an ka ɲɛnamayaw la ya rabbi. Ala k'an ka jamanaw basigi, diinɛ in Ala k'a faamuya ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi. Ala k'an balo a kan, Ala k'an fato a kan, ka diinɛ in baarakɛbagaw ka duwawu k'u ye Ala k'u sabati, Ala k'u lakɔlɔsi, a dɛmɛbagaw Ala k'u sabati, Ala k'u lakɔlɔsi, Ala ka sankɔrɔta di diinɛ in ma. diinɛ in baara maa kelen t'a kɛ bɛɛ, dɔw b'a lase, dɔw b'a dɔɔni baara kɛ, dɔw b'a jukɔrɔma don, dɔw b'a kɔlɔsi. nin bɛɛ lajɛlen kɛkun ye fɛn kelen pe, diinɛ ka se ka faamu k'a waleya. ya rabbi, mɔgɔ mɔgɔ y'i sen don a la ni sera fɛn fɛn ye, Ala k'an bɛɛ lajɛlen sara kɛ jannatul firdausi ye. Ala ka barika don an ka ɲɛnamaya la, ka barika don an kɔlɛw la, ka barika don an bɔnaw la. Ala kana an malo, Ala kana n'an malobaga jɛ, Ala k'an laban ko ɲɛ. o tɛmɛnen kɔ an badenw, an ka walanda don n'o de ye walanda min bɛ boli gafe kan, gafe min ni Al-Muntada Al-Islami y'a labɛn a ka karamɔgɔw ye, minnu bɛ kuma dusukunnasiri kow kan, minnu bɛ kuma diinɛ laseli cogo kan. an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli, Ala k'an bɛn sababaw ma fɔtaw ni kɛtaw la. an ka walanda tɛmɛnenw na hali bi an bɛ walanda fɔlɔ de kɔnɔ n'o de ye limaniya sabati cogo.
limaniya sabatili adamaden dusukun na. Gafetigiw ye cogoya 5 fɔ o la. O cogoya 5 in an ye 2 walawala la ka bɛn an ka walanda tɛmɛnenw na. Fɔlɔfɔlɔ a ye exemple caman di o la, n'o de ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka bonya bɛ se ka kɛ adamaden dusukun na cogo jumɛn ye. A ye kuranɛ ayaw dɔw fɔ minnu bɛ tali kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka danni cogo la, a n'a ye kabako minnu lamaga o la. Ko bɛ kɛ sababu ye ka Ala ka bonya yira. Ani Alahu subhanahu wa ta'ala ye maa kɛɲɛ ko minnu kɛ adamaden yɛrɛ farikolo la, o fana bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka bonya sabati mɔgɔ dusukun na. Ani Alahu subhanahu wa ta'ala ye nɛɛma min kɛ a ka jɔnw ye, o fana bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka bonya sabati dusukun na. Ani Alahu subhanahu wa ta'ala sago bɛ diɲɛ in na cogo min na a kelen ani maa si tɛ, o fana bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka bonya sabati dusukun na. Ani Alahu subhanahu wa ta'ala a y'a ka cidenw dɛmɛ ni maa kɛɲɛko minnu ye, n'o kɛra sababu ye k'u ka cikan ka sanga sɔrɔ, o fana bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka bonya fɔ. O kɔfɛ an da sera moyen 2nan ma min bɛ limaniya sabati dusukun na, n'o de kɛra an ka walanda tɛmɛnen ye, n'o de ye adamaden ka to ka i hakili to Alahu subhanahu wa ta'ala ka surveillance la i kan, k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ k'i kɔlɔsi, a ɲɛ b'i la wa a b'i ka ko bɛɛ kalama, min b'a to i bɛ malo Alahu subhanahu wa ta'ala ma k'a gasi sigi. An balimaw, nin bɛ an hakili jigi k'a fɔ adamaden i mana kɛ cogo o cogo, i ka kan ka siran fɛn dɔ ɲɛ. Tunkuru man kan ka k'i la i ka ɲɛnamaya la, o de b'a to adamaden bɛ kolo. Sinon n'an y'an ta diɲɛ fitinɛw nɔfɛ k'a fɔ adamaden ka liberté ka di a ma, kuma ni cɛɲi de don a jukɔrɔla ma ye. Sabu liberté si tɛ adamaden na ka tɛmɛ i ka kolo Alahu subhanahu wa ta'ala ye, i ka siran Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ. Mais n'a nana kɛ k'e tɛ siran Ala ɲɛ, i tɛ siran foyi ɲɛ, tunkuru ma t'i la foyi la, o kɔrɔ ye ko i kɛra i yɛrɛ ma jugu de ye. O hukumu kɔnɔna na adamaden ka kan ka kɛ i yɛrɛ ka surveillant ye. Ni Alahu subhanahu wa ta'ala ka bonya sigili ye k'a fɔ a ɲɛ b'i la wagati bɛɛ, o bɛ limaniya jidi i dusukun na, a bɛ limaniya sabati. Ya Rabbi, an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli Ala ka limaniya di an ma, ka limaniya sabati an dusukun na. Bi an ka walanda bɛ moyen 3nan na walima solution 3nan na min bɛ limaniya sabati adamaden dusukun na, n'o de ye alwasilatu salisa ayatun fi tawjihi alqalbi albashari ila du'ai Allahi wa dhikrihi. Kuranɛ ayaw minnu bɛ yen n'olu bɛ adamaden
bilasira ka adamaden la su ka taa Ala subhanahu wa ta'ala weleli kan ani ka Ala subhanahu wa ta'ala kosuma sabu nin fɛn fila u bɛɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ka Ala kosuma ka duwawu kɛ an balimaw yana an ka don an ka walanda kɔnɔ anw yɛrɛbakun adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'an dɔla kelen mago bɛ mɔgɔ kelen na walima i mago bɛ jamakulu dɔ la n'i bɛ kuma labɛn kuma ni cɛɲi na ka olu ma balima k'u ma balima k'u nege don u yɛrɛ la ka sɔrɔ k'i ka ɲinifɛn yira u la n'o kɛra n ko i b'i ka ɲinifɛn sɔrɔ walilahi almasalul a'la Ala subhanahu wa ta'ala min y'an dan fɛn min ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye k'a kosuma o de ye ka to k'a wele k'i dama kasi ka taa ale la ka d'a kan ale kelen de bɛ se ka deli wagati bɛɛ a tɛ dimi i kɔrɔ nka dantanfɛn si tɛ se k'o kun ale de kosumali tɛ nege bɔ hali kosumali kɛla yɛrɛ la au contraire au fur et à mesure i bɛ ka Ala kosuma i dusukun bɛ fura i dusukun bɛ basigi i dusukun bɛ kɛnɛya sɔrɔ adamaden si tɛ diɲɛ kɔnɔ min dusukun fura bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo ɔhɔn dɔ bɛna fɔ karamɔgɔ i ma tiɲɛ fɔ sabu cardiologues bɛ yen il y a des docteurs en cardiologie il y a des professeurs en cardiologie an balimaw dɔgɔtɔrɔw ka baara dusukun na cardiologue ne tɛ don o domaine kɔnɔna na mais a y'u yɛrɛ ɲininka n'i y'a mɛn i bɛ dusukun bana furakɛ dusukun ni adamaden farikolo yɔrɔ tɔw minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye hakili ye n'o ye sentimenw ye e bɛ ɲininkali de kɛ ni a y'a sɔrɔ olu bɛ se ka baara kɛ positivement cogo min na pour que dusukun tɔɔrɔya t'a sɔrɔ mais n'olu m'u ka baara kɛ a kɛcogo la siga foyi t'a la a bɛ tɔɔrɔya s'a ma dɛ cardiologue bɛ baara kɛ de pour que n'a y'a sɔrɔ a bɛ pression kɛ dusukun kan a ka se k'a fɛgɛya ka furaw di min bɛ se ka dusukun dɛmɛ walasa gɛlɛya min b'a kan ka olu wuli dɔɔni dɔɔni nka ka dusukun yɛrɛ kɛnɛya ka solidité d'a ma o fɔ k'o d'a kan baasi t'a la parce que o y'i ka baara kɛlen ye mais an ma fɛn min t'i ka baara kɛlen ye Ala kira kanu min bɛ Ala la Ala bonya min bɛ Ala la Ala kira barika min bɛ Ala subhanahu wa ta'ala bolo o t'i ta ye dɛ i man k'o fara a kan sabu n'i sɔnna ka bɔ ka nin fɔ Ala kira la n'i nana o fɔ shehu la i nana o fɔ waliju la i nana o fɔ i benbakɛ la ni duwawu tora ka jaabi hey e laban bɛ sɔn k'a fɔ ko ninnu se dɔ b'u ye
fanga dɔ b'u la duwawu jaabili la koyi o yi dontɔ ye filankafoya kɔnɔ ala k'an kisi k'an tanga sidani yɛrɛ laban b'i nɛgɛ ko ala yɛrɛ bɔ a la siɲɛ kelen i k'olu wele o la sa duwawu bɛna taa yɛlɛma y'a seku karisa y'an bɛnba karisa y'a waliju karisa an balimaw nin ye fili baara ye dɛ dɔw bɛna fɔ ko bɔn karamɔgɔ bɛ nin fɔ la anw faw tun bɛ nin kɛ an mɔkɛw tun bɛ nin kɛ anw wolola ka sɔrɔ nin bɛ kɛ hali bi nin bɛ kan ka kɛ ya Allahu ala nin kɛ ala nin kɛ ala nin kɛ ala kira kanu kosɔn ala kira bonya kosɔn ala kira barika kosɔn kuranɛ lɔhɔrɔma kosɔn ninnu bɛ tɛmɛ an da la kabini fɔlɔ tiɲɛ don a bɛ tɛmɛ aw da la kabini fɔlɔ nka fili est-ce que mɔgɔ bɛ to fili kɔnɔna na ko parce que k'a tun bɛ ka kɛ fɔlɔ wa o tɛ référence ye dɛ ne ye kunnadiya sɔrɔ k'a dɔn ka fɔ tiɲɛ de ye nin ye tiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ala kumakan kɔ tiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ala kira kumakan kɔ a dun bangera kɛnɛ kan sisan e yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ a tɛ bɛn walima ɲininkali b'a la o ɲuman ye min ye i tɛ kuma tilen dɔrɔn i k'a fɔ ala nin k'an ye ala nin k'an ye ala nin k'an ye ala nin k'an ye fatiha yɛrɛ ye misali bɔ k'i la kalan duwawu la sa ko fatiha in daminɛ bɛɛ ye ala majamu de ye o bɛɛ ye zikuru de ye o alhamdulillahi rabbil alamin ala majamu don arrahmanir rahim ala majamu don maliki yawmiddin ala majamu don iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala ne bɛ kelen ne bato koyi ne bɛ dɛmɛ ɲini kelen ne fɛ koyi nin ye ka i yɛrɛ majigin ala ye ka layidu kan di ala subhanahu wa ta'ala ma o duwawu bɛ sɔrɔ ka da o kan ihdina siratal mustaqim ala an kanda donc i ala majamu k'a majamu k'i layidu kan di ala subhanahu wa ta'ala ma ka sɔrɔ k'a deli ala subhanahu wa ta'ala bɛ sɔrɔ k'i ka duwawu jaabi est-ce que nin kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko fatiha y'a f'i ɲɛna ko i k'a kɛ ala kira kanu kosɔn wa i k'a kɛ ala kira bonya kosɔn n'a y'a sɔrɔ ko duwawu jaabi cogo ɲuman tun y'o ye ala subhanahu wa ta'ala tun b'o yira an na o ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam tun b'o yira an na o mais nin ye kuranɛ yɛrɛ suran fɔlɔ ye an b'o min kalan an ka faridaw kɔnɔ don o don a ka ca ka tɛmɛ siɲɛ 11 kan don o don o b'an na kalan cogo jumɛn an k'an ka duwawu kɛ o b'an na kalan cogo jumɛn an k'an ka zikuru kɛ o man kan tɛ ka kɛ sababu ye an ɲumankɛtɔ an yɛrɛ ka taa k'an gɛrɛ ye k'an yɛrɛ bakun furu fara kana taa ɲuman kɛ i yɛrɛ ka tila k'a bɔrɔtɔ o de la ala subhanahu wa ta'ala a y'an lasu ni kuranɛ ayaw ye ka taa duwawu ma ani zikiru ma o dɔ ye jumɛn ala subhanahu wa ta'ala ko qala ta'ala وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تبا أفو نجوي أفو بني أرم الدوي كفو نو أسوغ للا ومغو جورا ني الله سبحانه وتعالى لا afu ɲɛna ko ne ka surun la koyi ne ka surun la n'u ye n wele n b'u jaabi ne bɛ welelikɛlaw n bɛ dugawukɛla bɛɛ lajɛlen ka dugawu jaabi o dugawu kɛtɔ u bɛ limaniya sɔrɔ koyi u ka limaniya dɔrɔn ne Alahu subhanahu wa ta'ala la ko n bɛ se n'o kɛra siga foyi t'u la u bɛ kan na koyi donc min b'a yira an na k'a fɔ ko duwawu ye sababu ye ka limaniya sabati adamaden dusukun n'a y'a sɔrɔ i dalen bɛ ala la k'a fɔ ko siga foyi t'a la ko ala b'i jaabi i bɛ hakili jigin Umar ibn Khattab la a ko ale ti jɔrɔ Alahu subhanahu wa ta'ala weleli la duwawu la
mais ale be joro mina Allah subhanahu wa ta'ala ka se ka limaniya dalima limaniya min ba ale permettre ale ba ka fo ko Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala ka du'a la segina ma jabi oni dalen be Allah subhanahu wa ta'ala ko abika du'a jabi ni du'a jabi du'a ke Allah subhanahu wa ta'ala bi jabi ko o danaya min bi la ka ta'ala ma de o di limaniya yi ala kan so o limaniya ina ni Allah subhanahu wa ta'ala kuma ga suratul baqara aya keme ani bisigini woro ala ko tuguni suratul araf la aya bidruni duru ako ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin ko aya utigi wule ay du'a ke ka Allah subhanahu wa ta'ala segere équilibre kono oye jumɛn i k'i makolo Allah subhanahu wa ta'ala ye i k'a kɛ dogo ni dogo la i k'i jigi Allah subhanahu wa ta'ala ye i k'a kɛ dogo la ka d'a kan ko Allah subhanahu wa ta'ala tɛ dantɛmɛ fɛ dɛ Allah tɛ dantɛmɛ fɛ dɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala tɛ dantɛmɛ fɛ ja dantɛmɛ kuma bɛ yɔrɔ jumɛn ko kuma bɛ Allah subhanahu wa ta'ala weleli de kan ja dantɛmɛ bɛ se ka kɛ Allah weleli la o de la an y'an ka kuma jubɔ ni o dantɛmɛ ma yɔrɔ minnu bɛ na kɔnɔ ye i k'i mabɔ olu la an bɔra ka minnu fɔ dɛ olu de ye dantɛmɛ ma yɔrɔw ye duwawu la ka n'a kɛ innahu la yuhibbul mu'tadin Allah subhanahu wa ta'ala tɛ dantɛmɛ baga fɛ a tɛ dantɛmɛ baga fɛ mun na kuma bɛ duwawu de kan yan duwawu la ako tuguni suratul ra'd la aya muga ani segi alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub ni zikru koy ko mamun limaniana udusukun sonen do alaye udusukun kololen do alaye ko lu dusukun kwa be mafanciya soro ni ala ko sumaye ko wasiga t'a la dɛ dusukun fura ye zikuru ye dɛ dusukun fura ye zikuru ye dusukun bɛ mafanciya sɔrɔ ni zikuru de ala k'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ala ko tuguni suratu nuru kɔnɔ a ko fi buyutin adina allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ni misiru koye ko so do be so kɛrɛnkɛrɛnnen Allah subhanahu wa ta'ala jɛna aka kusma so minnu kɔnɔ yɔrɔ misiri kɔni n'a jɔlen don kun kama a kun belebele dɔ de ye ka zikuru kɛ a kɔnɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala so kɔnɔ ale Allah subhanahu wa ta'ala jɛna ale tɔgɔ ka sankɔrɔta sɔrɔ so minnu kɔnɔ a ka bonya sɔrɔ so minnu kɔnɔ a ka fɔ ka caya so minnu kɔnɔ ko so ninnu kɔnɔna na yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal maaw bɛ yen nɔ minnu don o don sɔgɔma don o don wula olu kɔni bɛ ala ko suma la tuma bɛɛ olu ye maaw ye la tulhihim rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah diɲɛ fitinamafɛnw la belebeleba n'o ye nafolo ɲini ye n'o ye jago ye n'o ye sanni feere hey ko t'u sogo la an dhikrillahi ala ko suma ma hey kana taa kɛ ko e bɛ jago la e bɛ commerce la i tana ye misiri kɔnɔ don ye walima i donna dɔrɔn Allahu akbar assalamu alaikum o y'i tɛmɛnen tellement que jago kɛlen bɛ ka maa dɔw sogo la dɔ delila k'a dɔ ka lihalaya fɔ n ɲɛna a donna a bɛna farida min seli misiri kɔnɔ dɛ a ka téléphone de b'a bolo a nana don misiri kɔnɔna na ni seli jɔlen don ka ban n'a ye kibaru fili téléphone b'a bolo
sani feere kɛlen bɛ ka a hakili minɛ cogo min na a hakili yɛrɛ tɛ seli kɔnɔ bilen dɔ y'a wele dɔrɔn kiriri a ko alo k'a to telefɔni seli kɔnɔna na k'a ka kuma jaabi ka sɔrɔ ka telefɔni bila a kun tuguni ka continuer seli fɛ an balimaw est ce que nin tigilamɔgɔ a ka sanni feere ma sogola wa a y'a sogola dɛ a man k'i se o ma nka par contre n bɛ maa dɔw dɔn hali bamakɔ yan n bɛ n bolo si a yɔrɔ ma mille et merveille ka bitigi belebeleba don dugudenw b'a yɔrɔ dɔn ase kɔnɔ ni seli wagati sera i ye silamɛ ye o i tɛ silamɛ ye o a b'a fɔ ko seli wagati sera baara bɛ jɔ misiri bɛɛ a côté a gunnen de don sanni feere yɔrɔ in na ka taa ni mɔgɔ ma u bɛ taa seliji ta u bɛ na seli ɲɔgɔn fɛ n'i tɛ seli i bɛ bɔ kɛnɛma u b'u ka yɔrɔ datugu baara de bɛ jɔ ko seli bɛ na kɛ olu ka sanni feere ma u bali dɛ wa a denw ka bolofaraw minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la o fana b'o cogoya kelen na nin ka kan ka kɛ misali de y'an bolo o n'a ɲɔgɔnna caman n ye misali kelen de fɔ sinon a misaliw ka ca donc limaniya ye maa minnu dusukun labɔ olu de bɛ tantɔ sanni feere ni diɲɛ baara ye o t'u sogola ala ko suma ma n'i b'i ka biro kɔnɔna na ni lazani kɛra baara jɔ i ka seliji ta i ka taga seli misiri la i ka ala ko suma e de ko don ni aya in kɔnɔ ɔ n'i tun tɛ ten ɔ n'i bɛ fɛ i ka sɔn ala subhanahu wa ta'ala ka maa majamuntaw kɔnɔ maa bonyalenw kɔnɔ ni aya in na i jilaja désormais i k'i sen don a la hey an balimaw diɲɛ baara o baara n'i b'a la silamɛya alabato n'a wagati sera o wagati in kɔnɔna na o de bato in ka kala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ɔ ni bato wagati fana banna e ka bɔ ka taga i dahirimɛ ɲini i balo bɛ min na i sutura bɛ min na i bonya bɛ min na o fana ka di ala ye ka tɛmɛ bato kan wagati ɔ an ka kow faamuya priorité silamɛya in y'o de ye ni fɛn min wagati sera o de ka ɲi ni min wagati sera o de ka ɲi mais ni min wagati tɛ yen tuma min na i tɛ se k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ ka ɲi a ye dɛ a bɛ komi misali la an filɛ nin ye wagati min na nin ye nin tɛ seli wagati ye o an ye fajiri seli ka ban sisan nin ye balo ɲini wagati ye i bɛ taa balo ɲini yɔrɔ la balo ɲini de ka fisa ni baara bɛɛ ye sisan donc ni mɔgɔ min ko aa ko non ko alabato de ala y'an da alabato de kama alabato ka fisa ni fɛn bɛɛ ye k'i bɛna i sigi nin wagati la k'i bɛ bato kɛ non e y'a faamuya ko cɛjuguya non o kɔrɔ tɛ k'i tɛ bato kɛ dɛ i bɛ se ka bato kɛ ni baara t'i bolo n'o tɛ i bɛ taa balo ɲini min fana kɛ o fana ye bato ye batokɛla bɛ baraji min sɔrɔ dɛ i yɛrɛ fana b'o ɲɔgɔnna baraji sɔrɔ mais o wagati la e baraji ka bon ni batokɛla ta ye sabu e bɛ wagati de kɔnɔ min ye baara wagati ye e y'a respecté ale min ma taa baara kɛ o wagati la ale de m'a respecté o tuma na ale baraji tɛ taa bɔ Umar ibn Khattab ye cɛ sɔrɔ misiri kɔnɔna na wagati la wagati min tɛ seli wagati ye a bɛ alabato la a bɛ zikuru la a bɛ duwawu la a ko ne ko jɔn de b'e balo a ko n balimakɛ a ko i balimakɛ ka fisa n'i ye i y'an ka diinɛ faga bɔ i ka taa balo ɲini ka d'a kan wagati de don min wagati to yen o la ko ninnu ye maaw ye maa minnu sanni feere jago o t'u sogola an zikirila ka bɔ ala ko suma ma ni silamɛ kɛra ko zikuru tɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali salamu aleykum bɛ bila e tɛ se k'a fɔ ko subhanallah siɲɛ 33 alhamdulilayi siɲɛ 33 alahu akubar siɲɛ 33 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir o ta yɛrɛ t'e bolo hali ni wulila i taatɔ i sen fɛ i tɛ se ka temps sɔrɔ k'a fɔ o ye farati ye dɛ o ye farati ye dɛ
wa iqamis salah sani feere t'u bali ka taa Ala ka farida di wa ita'iz zaka je nafoloba fɛn ko nafolobarama ko t'u bali ka jaka di jaka bɔ kɔrɔ de ye ka fɔ ka hakɛ dɔ bɔ i ka nafolo la ka dɔ ma gɛn maa min bɛ koli kɔnɔ i k'a d'a tigi ma ale fana ka fara jaka bɔlaw kan siɲɛ wɛrɛ mais k'i ka jaka bɔ ka dɔ mɔrɔsɔn di nin ma ka mɔrɔsɔn di nin ma ka mɔrɔsɔn di nin ma i kɔni ye wajibi kɛ dɛ i ye wajibi daga bɔ i da la mais o t'a bɔcogo ɲuman ye silamɛya y'a kɛ hakilina min kama n'o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye n'o de ye ɲɔgɔn dafa ye n'o de ye maa degunenw caman ka se ka bɔ a la e m'o baara kɛ dɛ e m'o baara kɛ nka i ye hakɛ ni min kɛ i b'o fana baraji sɔrɔ yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ mun kama nin zikuru min filɛ nin seli min filɛ nin jagabɔ minnu filɛ nin u bɛ nin kɛ kun jumɛn de kama sabu u bɛ siran na don de ma sigi na don kɔlɔkɔlɔ ɲɛ don min ni dusukun bɛ taa yira Ala subhanahu wa ta'ala la a bɛ bayɛlɛma k'a fɛsɛfɛsɛ k'a yira Ala subhanahu wa ta'ala la liyajziyahumullahu ahsana ma amilu ko Ala subhanahu wa ta'ala u bɛ nin baara ɲuman ninnu kɛ ko Ala subhanahu wa ta'ala b'u sara ni ɲuman ye u ye min kɛ ko ye wa yazidahum min fadli Ala subhanahu wa ta'ala bɛ bonya fana d'u ma wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab wa Ala subhanahu wa ta'ala bɛ maa de garijɛgɛ maa min ka d'a ye ya Rabbi Ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an ma Ala subhanahu wa ta'ala ko tuguni الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد من سورة الزمر كنا آية مغا أن سبا الله سبحانه وتعالى ko ale de ye kumakanw baro ɲɔgɔnya kuma ale de y'o la ɲumanw ale de y'o jigi n'o de ye kuranɛ ye kuranɛ min a yɔrɔw bɔbɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ nka n'i y'a yɔrɔ fɛn fɛn kalan ko silamɛ y'a mɛn limaniya dɔɔnin b'a la k'a farikan si bɛ wuli ka jɔ dusukun bɛ magaya farikolo bɛ magaya Ala subhanahu wa ta'ala kumakan ye n'o de ye zikuru ye ko ni maa min n'i ye nin y'i yɛrɛ la maa min n'i ye kuranɛ kan kalan mɛn i dusukun bɛ magaya o ye kanda tɔgɔmasere ye dɛ sinon maaw bɛ maa la ko kuranɛ mankan bɛ olu degun de n'i y'o ye maa min na hali ni silamɛ de don o ye munafiki ye dɛ o ye munafiki ye zalika huda Allah o ye Ala ka kanna de yahdi bihi man yasha Ala bɛ maa kanna n'a ye maa min mana diya wa yudillahu fama lahu min had mais Ala mana e maa min kunangoya k'a fɔ ko kuranɛ kalanni a tɛ don e dusukun na yɛrɛ de fɛs ko kannabaga t'o tigi la dɛ nin bɛ hakili jigi kamalen dɔ la a ye kuranɛ kɛ fɛnkɛ kɔnɔna na a bɛ yaala a bɛ mɔgɔw lajɛ Europe jamana la a bɛ to ka mankan bila a la mɔgɔw b'a lamɛn a bɛ tila k'u ɲininka ko e ye mun de sentiment sɔrɔ nin na dɔw b'a fɔ ko vraiment ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko i b'a faamu k'a fɔ nin ye kumakan min tɛ adamaden kumakan ye k'a sɔrɔ a t'a kɔrɔ dɔn dɛ ko nin ye voix ye nin ye son ye son min tiɲɛ yɛrɛ la ka di tulo la ka tɛmɛ son bɛɛ kan o ye limaniya tɔgɔmasere ye mais par contre dɔw b'a ye k'a fɔ ko ale yɛrɛ t'a dɔn ko nin ye min ye ko in b'o cogo de la n'i ye sanu yira a dɔnbaga la a b'a f'i ye ko sanu don mais mɔgɔ min t'a dɔn a b'a f'i ye ko nin ye sula ye dɛ an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an kanna de an bɛ kuma kun cɛ Ala subhanahu wa ta'ala ko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin suratu Ghafir aya 60 Ala subhanahu wa ta'ala ko
ko tigi ko silamɛ fara kafiri kan o do ni a ye n wele a ye dugawu kɛ astajibu lakum n b'aw wele n b'aw jaabi ala ko de k'an k'a wele k'a b'an jaabi alakira sallallahu alaihi wasallam a kumakan bɛ nin na k'a fɔ n'aw ma ala subhanahu wa ta'ala wele ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ dimi aw kɔrɔ dɛ n'aw m'a wele a bɛ dimi aw kɔrɔ sabu ale y'a fɔ k'an k'a wele mais n'aw m'a wele a bɛ dimi aw kɔrɔ o weleli nin ka ɲi dɔw bɛna fɔ ko alimami tuma bɛɛ ne bɛ ala wele ala tɛ n jaabi i ka hɛrɛ de b'o la koyi sabu i bɛ ala subhanahu wa ta'ala weleli min kɛ i bɛ baraji caman de sɔrɔ o la ni ala subhanahu wa ta'ala tora ka e ka weleli jaabi a b'a dɔn k'a fɔ n'a y'i jaabi i bɛ ɲinɛ ale yɛrɛ weleli kɔ i tɛna sɔn k'ale wele bilen donc ala subhanahu wa ta'ala a b'i ka dugawu jaabili a b'a yakaro pour que i bɛ se ka dɔ fara ɲuman kan cogo min na ala bɛ bɛn dɔw ka tɛmɛ i yɛrɛ kan dɛ a b'a dɔn dɔw bɛ yen n'a y'olu jaabi olu tigilamɔgɔw bɛ dɔ fara u ka dugawu kan a b'olu jaabi a b'a dɔn k'a fɔ dɔw bɛ yen n'a y'olu jaabi olu bɛ sɔn ka fitinɛ u tɛna wele ou bien camanba bɛ bɔ a la ka taa se farati ma a b'olu ta yakaro dɔw yɛrɛ b'a la a b'a dɔn k'a fɔ ko n'a y'u jaabi u tɛna wele bilen donc a b'olu ta jaabili a b'o bila alikiyama la sinon k'a fɔ maa bɛ ala subhanahu wa ta'ala wele k'a t'i jaabi o tɛ yen dɛ a b'i jaabi mais a b'i jaabi a la cogoya la cogo min mana ale yɛrɛ diya parce que e de y'ale wele o donc i jaabili cogoya to ale yɛrɛ bolo ni ko ala n sɔn den na ala n sɔn nafolo la ala n sɔn tɔgɔ la ala n sɔn kɛnɛya la ala subhanahu wa ta'ala b'a lajɛ min ka ɲi i ma a b'o de suganti jaabili cogo la sinon a b'i jaabi dɛ mais jaabili cogo la ale de b'a ka choix kɛ n'a y'a sɔrɔ a ka kan ka dugawu in jaabi ye sisan a b'a jaabi n'a y'a sɔrɔ tɔɔrɔya dɔ tun bɛ yen o de tun ka kan ka na i sɔrɔ a ko tɔɔrɔya in ɲɔni ka o bɔ yen nɔ a b'o fana kɛ deuxième étape n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ jaabi a ka bila ka lahara de makɔnɔ i sara ka taa d'i ma yen nɔ o de ka ɲi a b'a bila ka alikiyama makɔnɔ nin cogoya saba de don donc e ta ye weleli de ye o de y'i ka devoir ye mais jaabi de o to ala subhanahu wa ta'ala bolo o de la ko yan ko astajibu lakum ala b'i jaabi ko n b'aw jaabi est ce que nin lihala saba min filɛ ni alakira sallallahu alaihi wasallam y'o fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala o bɛ mɔgɔ jaabi ten est ce que i ma jaabi wa i jaabira mais i tɛ jaabi ka bɛn n'i yɛrɛ de ka choix ye ala subhanahu wa ta'ala bɛ jaabili kɛ ka bɛn ni a yɛrɛbakun de ka choix ye parce que ale de ta y'a ka ko ye e y'ale de wele inna allazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin maa minnu b'u yɛrɛ bonya ala subhanahu wa ta'ala weleli ma ka bɔ duwawu ma ka bɔ zikuru ma hey k'olu tigilamɔgɔw k'olu bi sa u bɛ don jahanamɛ kɔnɔ u dɔgɔyali ja duwawu kɛbaliya zikuru kɛbaliya yɛrɛ bonya ma diɲɛ marasali kama diɲɛ fitinɛ kama hey i bɛ dɔgɔyama sɔrɔ wa i bɛ don jahanamɛ kɔnɔ i dɔgɔyalen ala k'an kisi o ma dɛ ala k'an kɛ maaw cɛla maa minnu bɛ zikuru kɛ ka caya ala k'an kɛ maaw cɛla maa minnu bɛ duwawu kɛ ka caya ala k'an kɛ maaw cɛla maa minnu bɛ zikuru ni duwawu in kɛ ka bɛn ni alakira sallallahu alaihi wasallam ka taabolo ye ala k'an kisi an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma ala k'an niw kɛnɛya ala ka barika don an ka kow la ala ka barika don an kɔlɛw la ala kana an malo ala kana an lebu ala kana an malobaga jɛ yarabi ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman d'an ma ala k'an kisi diɲɛ fitinɛ ma ala k'an sɔn diɲɛ hɛrɛ la ani lahara hɛrɛ ala k'an don arijinɛ kɔnɔ ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ jahanamɛ tasuma ma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار جمانا يوم يتبسيك بو خيرا لمن كرم يوم يتبسيك خيرا لمن كرم